شب شبات این هفته جشن بسیار مقدس و پرارزش پسح را برگزار میکنیم و یکی از بزرگترین شاید بزرگترین میثوای شب پسح چیه؟ به گد تربیتخا که اطلاع بده به پسرت همطور دخترت که اشن برخ پدران ما را از مصر که برده و بنده بودن، کارهای سخت میکردن، اعمال شاق انجام میدادن، اونا را نجات داد با 10 معجزه بسیار عجیب و غیر طبیعی. و این تعریف که ما میکنیم برای بچه ها بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون وقتی بچه ها در سن کوچکی 4 سالگی 5 سالگی از پدرشون میشنون که اجداد ما در مصر بودن، کارهای سخت میکردن، مصر اینا را به زور به اعمال شاق با میداشتن و هیچ امیدی نبود که اینها از زیر دست مصری ها نجات پیدا کنن. چرا؟ چون مصری ها جادوگر بودن و با جادو یک سگهایی گذاشته بودن در مرز مصر که اگر کسی فرار بکنه این سگها پارس میکنن، واق واق میکنن، صداشون 100 کیلومتر میره تا و فوری میان میگیرن و نمیدونن که از مصر خارج بشه. بنابراین هیچ غلامی موفق نشد از مصر فرار بکنه. پس چه برسه به چند میلیون نفر از قوم اسرائیل که معلومه که اینها به هیچ عنوان نمیتونن از مصر خارج بشن. ولی بابرز این چون بر طبیعت مسلطه، چون هشندره بر طبیعت مسلطه، این مصری‌ها را مجبور کرد که قوم اسرائیل آزاد بکنن و نه تنها آزاد کردن، بعد بهشون هم پول دادن، هدیه دادن، لباس دادن، ثروت دادن و قوم اسرائیل خالی خالی از مصر خارج نشد، بلکه با ثروت بسیار زیادی، چندین میلیارد دلار. پس این نجات قوم اسرائیل از مصر چیز عادی و طبیعی نبوده، 100% معجزه بوده با خلاف طبیعت. پس هشت برخ هست، خالقی هست که بر همه نیروهای طبیعت مسلطه، میتونه این نیروها را، این قوانین طبیعت را عوض بکنه و کاری بکنه که این هیچ طبیعی نیستن. مثل اینکه این در مصر ضربت خون اومد، تمام آب مصر خون شد، گربه اومد، شپش اومد و آخر. پس این ما بایستی ایمان داشته باشیم که هشمی هست، خالقی هست و اگر ما رضایتش را فراهم بکنیم، دستورات انجام بدیم، ما را از هر خطری، از هر گزندی نجات خواهد داد. و این چقدر به بچه ها تأثیر میکنه، چون بچه ها وقتی ببینن پدرشون که این همه عقل داره و این همه هوش داره و این همه منطق داره و هر کاری میکنه با عقل و با منطق، به خودی کاری به خود نمیکنه، با این حرفا رو میزنه، پس 100% هر چی میگه درسته. پس این بچه ها با چی بزرگ میشن؟ با ایمان به هشت‌برخ، سعی میکنن که از میثوای هشت‌برخ ترپیچی نکنن، هیچ گناهی نکنن، اگرم کردن تشویق بکنن، از این بترسن. و چقدر این بچه ها در بزرگی با مؤمن و مذهبی خواهند شد. Thank you everyone for coming tonight to our Tuesday night shiur. If you guys are not part of the WhatsApp group, please just message me and I can add you in there, or any one of the admins.
We do this every Tuesday night. Normally we have a really big meal, but because of Passover and cleaning up, so that there's not this week, not next week, but the week after. So also this shiur is donated for the Refuah Shlema of Ashraf Bat Godrat, Bezrat Hashem Eliyahu ben Giti finds Yeshua, or Yeshuot. This is for the Lilun Nishmat of Nurola ben Yehezkel Netaneli. Also for the Zivug, for Abraham ben Yafa, Netaneli, Yaakov ben Sarah, Yoshua ben Avishai ben Sarah, Yaakov Yosef ben Shoshana, Yehoshua ben Rina, Abtin Sasson ben Janet Masai, and Moshe ben Heshman. So tonight Harav is speaking a little bit about Passover. He's saying that this Friday night that we're coming, we have a very big celebration. It's going to be a very, very special night. Harav is probably saying maybe the biggest mitzvah of the night is to actually teach your kids, explain to them the miracles that happened of how Hashem took us out of Egypt with 10 miracles. It was out of the ordinary. It was above nature. It was very crazy. The sea split this, the frogs, blood, all that stuff. Harav is saying, why is teaching your kids so important? Why is it probably one of the biggest mitzvah? Everyone's focusing on measuring their matzah and making sure they're eating 51, 60, whatever. But the biggest thing possibly could be teaching your kids, Harav is saying. One of the biggest things. So, why is it so important? Harav is saying, listen, whenever the kids are young, whenever they're 4 or 5 years old, and they reach the around the age of chinuch, when you teach them that we were slaves, we had zero hope. Why? There was no possible chance for us to escape. Why? Because the Egyptians were masters in witchcraft. They basically, through witchcraft and through the things they used to do, they designated kind of like canines, dogs, around the thing. We just closed the mechitza. Sorry. Thank you. They closed the. They put dogs around the area. That if any Jew tries to escape, what would happen is the dogs would start barking, and not a normal bark. Harav said maybe even 100 kilometers, the barking would make noise, so that not one Jew could escape. So Hashem, with many miracles, made the Egyptians free us. Not only did the Egyptians free us, also they gave us money, they gave us gold, silver, millions of dollars. They basically paid us and asked us to leave, which is not normal. Hashem did a lot of miracles, and he basically went against his own nature. He went against the norm. Like, for example, all the water for the Egyptians became turned into blood. And if the Jew would drink out of the cup and the Egyptian would drink out of the cup, the Egyptian would get blood, the Jew would get water. Hashem made a lot of miracles, frogs, etc. So the point of being is that if we listen to Hashem and we follow His will, we're going to get saved from our hardships, from our own Mitzrayim that we're in. Mitzrayim doesn't necessarily only mean Egypt, from our own hardships or whatever our own Egypt is that we're bound to. So when the kids always look up to the parents. The kids always look up to the dad, to the mom. Whenever they look up to them so much. Whenever the parents sit there and explain to the kids all these things, it instills in them this element of teshuvah, of emunah. And when the kids grow older, they're going to be, if they ever do a sin, they'll come back, they'll do teshuvah, they'll make sure to not do the sin anymore. It instills to them emunah at a very young age. ما میدونیم که اشخاصی هستند که متاسفانه هیچ ایمان ندارن به خروج مصر و معجزاتی که در مصر بود. اینها همه را انکار میکنن، میگن که اینا هر کدام حرفای به خوده. ما آیا یک دلیل منطقی داریم که بدونیم که واقعا هر چی در تورا هست امته، هر چی در تورا نوشته، معجزات مصر، دریای یم سوف، همطور گورا که با در برام رفتن زیر گل، زیر زمین و سایر معجزات در تورا نوشته. آیا یک دلیل منطقی هست که ثابت بشه که هر چی در تورا هست همش امته، هیچ شک و تردیدش نیست، غیر ممکنه، همش درسته. یه مثالی بیاریم که این جناب عرب امنونی صاحب شلیتا اینا گفتن و این که ما این کمی تغییر میدیم برای بهتر فهمیدن. میدونیم که در امریکا هزاران یا صد هزار ایرانی هستن که از ایران آمدن
و پخش هستند در طرف امریکا، عده‌ای در لس آنجلس، عده‌ای در بلی، عده‌ای در نیویورک و سایر جاها. حالا فرض کنیم یه دفعه می‌بینیم یه نفر اومد با عمامه و با لباس قباب و گفت به ما میگه که ای ایرانی ها، شما سالهای پیش در ایران بودید، دولت ایران شما را اذیت میکرد، به شما فشار می آورد، شما در ایران کارهای سخت میکردید، برده ایرانیا بودید. من اومدم به دولت ایران اخطار کردم که شما را آزاد بکنه. اگر آزاد کرد خیلی خوب، اگر نه از بیابانها مارهای بسیار سمی و خطرناک میان و همه مردم را عذاب میبرن. این ایرانیا گوش نکردن، از بیابانها مارهای سمی خطرناک اومدن و هزاران صدهای هزار نفر را کشتن، تا اینکه دولت ایران مجبور شد که شما را از ایران آزاد بکنه. شما از ایران خارج شدید و من شما را بردم به طرف امریکا، ولی در راه دیدیم به شط العرب. شط العرب یک رود خیلی پهناوریه که از آبهای دجله و فرات که در غرب عراق هست، از آب اینها به هم میچسبند، به هم متصل میشن و یک رود خیلی بزرگ پهناور ایجاد میشه، بهش میگن شط العرب. شط العرب این میرزه توی خلیج فارس. خب ما رسیدیم اونجا، شما میخواستیم عبور کنیم، نمیشد. شط العرب نمیشه رفت شد. چیکار کردم؟ شط العرب شکافتم، خوش شد، همه از شط العرب اومدید بیرون. من شما را بردم این طرف اون طرف، اومدید تا دیدیم با امریکا. شما بنابراین چون روزی که شما از ایران خارج شدید 15 آگوست بود، مثلا آگوست بود، شما در 15 شب 15 آگوست بوغرما کباب بکنید، 4 پیاله آب سیب بخورید، بیا دود خروج از ایران. من هر معجزاتی که در ایران بود برای من نوشتم. این کتاب بگیرید، کتاب بخونید و یاد بیارید که چقدر برای ما معجزه شد. خب ما این چه میگیم؟ واه واه واه، خوشبختانه تو خیلی خوب، هر چی گفتیش ما گوش میکنیم. شب 15 آگوست ما بوغرما کباب میکنیم، میخوریم، 4 پیاله آب سیب میخوریم، هر چی گفتید عمل میکنیم. امکان داره؟ ما چه میگیم؟ این چیه؟ دیوانه است. دیوانه است. پولیس زنگ بزن، اینو بره تیمارستان، دیوانه خونه. درسته؟ از این غیر از این نیست. چی میگه این؟ این حرفا چیه؟ آیا میگیریم کتاب این گرفته، کتابش میگیریم، جلد نقره میکنیم، میداریم توی کمد که بمونه برای سالهای سال. حتما شلوم اینو پرت میکنیم توی سطر کاغذها و مقواها. خب اگر اینطوره پس چطور امکان داره اگر بگیم که این که در تورا نوشته که هشم برخ به توسط بشر بن شلوم و اسرائیل را از مصر خارج کرد با این همه معجزات و این همه علامات و این همه کارهای غیر ضد طبیعت، آیا امکان داره که قوم اسرائیل این کتاب را بگیرن، بقدر عزت بکنن، بهش احترام بذارن، هزاران سال این کتاب باشه برای قوم اسرائیل بمونه؟ امکان داره؟ 100% محاله، غیر ممکنه. مگر قوم اسرائیل از ما عقلشون کمتر بود؟ حتی چرا؟ البته خیلی بیشتر بود. اینا خیلی عاقل بودن، خیلی باهوش بودن، هر حرف دروغی را قبول نمی کردن، میدونستن دروغ چیه راست چیه. و اینا بدونیم که قوم اسرائیل آدمای ساده و زود باور و ساکت نبودن. چقدر در تورا چه نوشته؟ چندین بار
اومدن و از مشرفان محترم ایراد گرفتن، فریاد زدن، شکایت کردن، چرا ما را خارج کردید؟ این چیه اینجا ما را بردید؟ اینا اشخاص ساده و همینطور زود باور نبودن، برعکس خیلی هم سمر بودن، خیلی هم شاکی بودن، شکایت میکردن. همینطور در قرآن، در ماجرای قرآن چی بود؟ قرآن چی میگم؟ قرآن چرا شما مشاوران چرا شما ریاست میکنید بر قوم اسرائیل؟ شما کی هستید که ریاست میکنید؟ بس کنید. و این علامت خیلی عالیه که چی؟ که قوم اسرائیل خیلی سمج بودن، خیلی سرسخت بودن، خیلی کله شک بودن، گردن سخت بودن. در خود نوشته هم کشواره قوم گردن سخت سمج چطور امکان داره که این قوم اسرائیل بیان و این کتابی که درش چیزایی نوشته اصلا نبوده بیارن به احترام بکنن؟ امکان داره؟ در محاله. حتی اگر یه موضوع در تورا درست نباشه می‌بینن که این چی نوشته اینجا؟ مشرفان مسلم از صخره آب خارج کرد؟ نه، چنین چیزی نبوده، چیزی نبوده، آب اصلا نبوده. پس اینا بگیر، اینا پاکش بکن، یا اصلا این کتاب بذار کنار، این چی نوشته که اصلا نبوده. پس اگر ما بینیم که قوم چند میلیون نفر تمام اون چیزی که در تورا هست قبول کردن، بهش این همه احترام گذاشتن، پس حد بدونیم حد نشه که 100% همه درسته. هیچ موضوع دروغ و خیالی در تورا نیست، محال، غیر ممکنه. پس اگر در تورا نوشته که قوم اسرائیل از اشن برخ برای قوم اسرائیل یمسوف دریای قلزوم را دریا سرخ را شکاف و قوم اسرائیل از دریا رد شدن، 100% درسته، محاله که دروغ باشه. چون اگر درست نباشه قوم اسرائیل این کتابی که درش دروغ نوشته نمیکنن، قبول نمیکنن، نمیدارن، به این اعتراض نمیکنن. چون این فقط یه دروغ باشه دیگه اصلا به این کتاب هیچ اصلا اهمیت نمیدن، چون در این کتابی دروغ هست. بعد اگر ما ببینیم که قوم اسرائیل این کتاب را الان 3300 سال همینطور نگه داشتن، به این همه احترام میکنن، عزت میکنن، هر سبب تورا را چقدر جلد عالی درست میکنن، جلد نقره‌ای، جلد خیلی قشنگ، خیلی عالی، چقدر گران قیمت، این همه زحمت میکنن، این همه خرج میکنن، 100% این حق در تورا هست، همش امته. Harav is saying, he's continuing a little bit more. He's saying there's those that don't have any imuna in Egypt, the miracles that happened, the story that happened in Egypt. Basically, they say no, it's not a true story. It's a folk tale. Just say some stuff. It didn't really happen. So Harav is saying, look, we have one thing that this thing proves that the rest of the Torah is 100% emet to the T. We know that it's all 100% emet based on this. There's many miracles. Korach, what happened? The floor, it went to the ground. The Egyptians left. Now, Harav is going to explain. There's no room for doubt based on these. I believe Harav said, Kavod Rav Goftin, Rav Avram Yitzchak Shlita. Yitzchak. Harav Amnon Yitzchak Shlita. Amnon Yitzchak. He said that in America there's about 100,000, maybe more Iranian Jews. I would say probably even more by now. And throughout, in Los Angeles, in the Valley, in New York, etc., we're spread out through all of America. Let's say all of a sudden some guy comes, wears some clothes, buys some nice clothes. He goes, he gathers everybody in the street. He says, "My fellow Persians, you know, years past, that just passed, we were all in Iran. We were slaves there. We were oppressed. The government was very crazy with us. They were hitting us, killing us, making us do all kind of slave labor. And I went to the government and I told the president or the Shah or whatever, I told him, listen, are they going to let my Persians out? If not, these poisonous, crazy, wild snakes are going to come from the forest and start killing 100,000 people." And then they did nothing. The Shah said, no, I'm not letting out the Persians. And then these poisonous snakes came and started biting all these people, and 100,000 of the Persians died, not the Jews, the things. So then, also what happened was, after finally
After they agreed to leave us, we went into this place. As we were leaving, we hit a body of water called the Shaktor Harav. It's like basically a body of water. On the way out, they couldn't get out. And then what happened was, I went to that body of water, and I told the Shaktor Harav split. The water went on this side, all the water went on this side, the land became dry, and all the Persians started walking out of there. And now I wrote all the books. I think I put all this in a book. Here's my book. Here's what to follow. Here's all the secrets. Start following everything I say in this book. Now Harav says, what are you going to say to this guy? You're going to go to him and say, you're going to take him for real? You're going to say, go, really, give us the book. Let us follow everything you're saying in there? Harav said, this guy's divoneh. Divoneh Farsi means he's a crazy, Meshuggah. He doesn't know what he's talking about. He's one past cuckoo. He came, he said all the story. Persians were there. The snakes came, started biting him. What is he talking about? We weren't in Iran. I don't remember no snakes coming and killing people. So yeah. So then he wrote in that book basically also to example, on the 15th of August is when I took you guys out. Now you guys on the 15th of August go every year, start barbecuing some turkey, drink 4 cups of apple juice. And follow exactly what I'm telling you. The guy's like, dude, this guy is crazy. What is he saying? Apple juice, turkey, 4 cups. Where does this even come? Or else this guy's a crazy demon. So, listen. Now, the Jews that were leaving Egypt, all the miracles that happened to them. They were witnesses to see that the book that was written was about the miracles that happened to themselves. Now, the Jews back then, they were very, Harav said, they were very kalashach, means they were very hard-headed. They were looking for an excuse. They were looking for any excuse to complain, right? It says in the book, it says in the Torah. So, they weren't also very easily believe. They don't believe everything that you say. Oh yeah, they would just jump and believe it, whatever you say. It said in the Torah, how many times they come to Moshe? Oh, you brought us here to die. You took us out of Egypt to come here. What was this? Also with Korach, they went out. He was complaining to Moshe. Oh, who are you guys? I wanted this, that. I want to be whatever. So Harav says this hard-headedness that the Jews had is actually a good sign, because it shows that we don't just believe everything that we say or hear. And it shows that we're actually we're smart. We don't think and just say yes to whatever the guy says in the alley. Yes, we just bow down to listen to him. So, how is it possible that all the Jews who are dying to complain would take a book? The book says all you took out of Egypt, the blood turned into the water, the sea split, all these things said in there, and it was talking about themselves, and they would take that book and say, if there was one little detail that was left out, they would say, this is fake, I don't want to keep anything in here. We see that not only that didn't happen, they took the book, we put so much kavod for it, we spent so much money to put the book in the most expensive shield. Each Torah costs, I don't know, 30, 40, 50,000, whatever it costs to put, nice case. We put so much respect for it, from generation to generation we pass it down. 3,300 years almost has passed since the time, and we put this respect for the Torah. So obviously it can't be a folk tale, it can't be a story. It's impossible that a story that was written about us, just like we said about that Persian guy who came and said, guys, you guys are all in Iran, you guys are all dying, and I took you out. Nobody would believe him, nobody would take him serious. It's impossible that it would last this long. So that's how we know every detail that written in the book is true. If it wasn't, we Jews, we know how to complain. We would have went 2 seconds, throw this out of here, it's not true, we would have thrown it in 2 seconds. و بنابراین ما بعد در شب پسح با خوشحالی و شادی تمام هگده را بخونیم و در ضمن خوندن هگده برای بچه ها، برای هر که از مدعوین اونجا توضیح بدیم، که قطعاتی توضیح بدیم که این توضیح ها ما را بیشتر بیدار بکنن، ما را بیشتر علاقه‌مند کنن به تورا بشنبرخ، به تورا میثوot. بس سعی کنیم که شب پسح تا اونجایی که امکان داره شب پسح بیدار باشیم. بنابراین برای بیدار موندن شب پسح وقتی در آدینه پسح ساعت تقریبا 3-4 دیگه همه کار را تمام میکنیم و استراحت کنیم 2 ساعت 3 ساعت تا بتونیم شب بیدار باشیم. اگر انسان آدینه پسح مرتب در فعالیت بشه با کار بکنه و زحمت بکشه، دیگه شب چطور بتونه بیدار بشه؟ فقط پیاله عباره میخوره تمام شد خواب.
دیگه نمیتونه ادامه بده. بنابراین در هر خانه وقتی طوری برنامه آماده کردن شب فطر را تنظیم کرد که دست کم 2 ساعت وقتش برای استراحت 2 ساعت، به خصوص بچه ها که بعد اینا استراحت بکنن که بدونن شب بیدار بمونن. اینا خیلی خیلی در شب فطر در اهمیت دارن و همون که در کتاب های علاقه هست که به بچه ها اون موقع در اون دوره ها گردو میدادن و گندم بوداده میدادن. اون موقع این چیزا خیلی برای بچه ها جالب بود و خوشمزه بود. حالا امروزه اینا دیگه این خیلی مثلا شکلات برشون با شکلات و چیزایی که دوست دارن، البته شکلات پاسر پسح، اینها بیدار کنن و این تعریف خروج مصر و معجزاتی که در مصر بود اینها بشنون و بیدار بشن. So Harav is saying also on Pesach, it's super important to read the Haggadah with happiness. There's a lot of Kabbalistic things that go into the Passover Seder plate. Don't think it's just a plate, it doesn't make a difference. So there's many things that you need to do and we need to follow and be very careful that we do it the way that it's supposed to be. First thing is, Harav is saying we need to read it with simcha, we need to be happy when we read it. Second thing is, Harav is like stressing on this many times, that we need to explain to the kids. We need to tell them the stories, the miracles, all this that happened. And also we should try to stay awake as much as we can that night. To read the whole thing, to drink the 4 cups, to read the whole Haggadah, to explain to the kids to try to stay awake. So Harav is saying it's important that on Pesach, or before Pesach, Erev Pesach, by 3 o'clock everything is done. This table is set, the wine is there, all that stuff is there, the food is done. So that you can rest for 2 hours, 1 hour, 2 hours, 3 hours, so that night you can stay awake and be, you won't knock out after drinking the first cup. If you're just running around all day, wake up early, you drink 1 cup of wine, you're gonna knock out. So Harav is saying minimum 2 hours rest before, so you're able to do everything fully and have the correct kavanah. Also the kids, Harav is saying back then they would give the kids, I guess like gerdu, I guess they would give them like pistachios and like walnuts and like stuff like that as like treats. But Harav is saying nowadays, chocolates, candies, whatever, but make sure they're kosher for Passover, give it to them as treats so they stay awake and they're engaged and they're involved in explaining and doing and so on and so forth. و یک معجزه خیلی بزرگی در خروج مصر شد که اینا خیلی نمیدونن از این بیخبر هستن که در موقع خروج مصر معجزه بسیار بزرگی شد که اصلا باور کردنی نیست. چی بود؟ ما میدونیم که قوم اسرائیل اکثرا در کجا بودن؟ در گوشن یک سرزمین بسیار پهناور، یک استانی بود، شاید 100 کیلومتر در 200 کیلومتر، خیلی وسیع. اکثر قوم اسرائیل در گوشن مسکن داشتن و عده کمی در سایر ولایات مصر، استانهای مصر. تمام قوم اسرائیل در روز 14 نیسان قربان پسح را شلیتا کردن و شب پسح قربان پسح خوردن، مسا خوردن، مرور خوردن. صبح 15 نیسان همه جا اومدن در رمسس. این باور کردنیه؟ چیه؟ مگر این همه قوم اسرائیل میلیون نفر در 15 متریه یا 15 کیلومتریه رمسس بودن؟ کجا با اینا؟ گوشن گفتیم شاید 100 کیلومتر در 200 کیلومتر بوده. این همه پخش بودن و این قوم اسرائیل با پیرمردها و زنهای آبستن و بچه ها و الاغ و گوسفند و گاو و اینا چطور در اومدن صبح 15 نیسان همشون جمع در رمسس؟ چطور امکان داره؟ چیه اینجا؟
هفته ها شاید ماه ها طول باید بکشه که همشون بیان با اسباب جمع بکنن، اسباب جمع بکنن، اسب کشی بکنن، یواش 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 با این همه گوسفند و گاو و گوسفند و پیرمردها و بچه ها و زنها اینا یواش 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 ساعت 1 کیلومتر برسن حرکت کنن، هر ساعت 1 کیلومتر فقط برن جلو. خب چقدر طول میکشه تا برسن رمسیس؟ 1 ماه 2 ماه. ولی نه همون فرداش همون در رمسیس این چیه؟ بعد اینجا این معجزه شد که و میدونه همشون در خونشون بودن، یه مرده در چشم یا یک چشم به هم زن. چی شد؟ کجا پیدا کرد؟ کجا دیدم؟ در رمسیس. Harav is saying another big miracle happened that nobody knows really is that when we were leaving Egypt, the Jews lived in an area called Goshen. This was about 100 to 200 kilometers away from Ramses, or that area in Egypt. So what happened was all the Jews on the 14th of Nisan, they ate the Korban Pesach, they tied the thing, to the bedpost. We know the story. And they ate matzah more. And then on the 15th, in the morning of that morning, that very next morning, it says that all the Jews gathered around and they went in Ramses. Now, we just said that Goshen was approximately 100 or 200 kilometers away from there. Back then, they didn't have cars and Teslas and stuff. You get there in 2 seconds. So it was, they didn't even have horses and stuff. How did they get there so fast with all this stuff, with the old people, the people that can't walk fast, young kids, babies, all that stuff? Harav saying, look, if you walk on foot, normally how long does it take you? You walk, let's say, 1 kilometer per hour. We said that they're approximately 100 or 200 kilometers away. If they were to go 1 kilometer an hour, 200 hours, how many? It would take like a month, more than a month. How's it possible the next morning, the blink of an eye, they got there? People don't pay attention to this, but this is a huge miracle, Harav is saying. It's impossible for me to get to an area, or for anyone to get to an area in a blink of an eye, on foot, with old people, with young kids, with all their cows, the things, and all their stuff, and carrying all this stuff, to pack all this stuff. It's impossible in the blink of an eye they got there. This is a huge miracle that nobody really pays attention to. و در ضمن باید داریم که ما 2 شهر داریم، یکی رامسس، یکی رامسس. پیتوم و رامسس اینا 2 منطقه بودن که قومی‌تر در اونجا کار ساختمان میکردن، پیتوم و رامسس. ولی یک شهر دیگه هم هست، رامسس این شهر دیگه بوده که یوسف صدیق علیه السلام برادر پسرش در کجا مسکن سکونه داد؟ در رامسس، نه رامسس. و بنابراین بعد این دقت کرد که در موقع خوندن سفر تورا، بعد خواننده تورا بدونه که نکنه رامسس این آمدن در رامسس، اونجا همه رو جمع شدن. یک موجه خیلی بزرگی هم شد که اینها از همون صبح وقتی همشون از تمام مصر اومدن در رامسس، در عرض یک چشم به هم زدن، رفتن سوکوت. چقدر از رامسس دور بود؟ 120 کیلومتر. در یک چشم از 120 کیلومتر این همه مردها و زنها و بچه ها و گاو و گوسفند و پیرمردها همه رفتن در عرض یک ثانیه دیدن به سوکوت. چهار امکان داره. بله اینجا معجزه دیگه هم شد که هشم برات اینا رو در چشم به هم زدن، از تمام جمع کردن توی رامسس، همه در یک چشم به هم زدن، از رامسس اومدن سوکوت. این سوکوت چرا گفته سوکوت؟ برای اینکه در اون لحظه که اومدن سوکوت، ابرای جلال هشم برات اومدن و قومیترائیل را به سر قومیترائیل و قومیترائیل احاطه کردن. بنابراین اونجا اسمش سوکوته. حالا ما بعد اینجا اینا بعد داریم که طبق این ما میفهمیم که در تورا چی میگه، که وقتی که قومیترائیل از مصر خارج شدن، اون خمیری که از مصر آوردن اونجا پختن
و این خمیر هنوز برآمده نشده، حامض نشده بود. چیه؟ مگه چنین چیزی؟ از مصر خریدن تا اومدن رمسیس، از رمسیس تو کن چقدر طول میکشه؟ ساعتها در ساعتها این خمیر برآمده نمیشه، حامض نمیشه. اگر ما خمیر کنیم، خمیر هم تو بداریم در جایی و این کاری نکنیم و این هیچ تکان ندیم، این زیرو نکنیم، بعد 18 دقیقه حامض میشه. بعد چی میگه؟ تو را میگه که اون خمیری که از مصر خرید کردن این برابر نشده بود، حامض نشده. بنابراین چه پختن؟ مسا پختن، حامض نبود. بنابراین ما یاد بود این ما چی میخوریم؟ مسا میخوریم. برای این چطور امکان داره که در عرض چندین ساعت این برام نشه؟ بله، چون اینا در عرض یک چشم به هم زدن، میشه 1/10 ثانیه از تمام جمع شدن رمسیس. در عرض 1/10 ثانیه از رمسیس اومدن سوکات، چه وقتی نبوده؟ چقدر گذشته؟ نیم دقیقه 30 ثانیه هم نبوده. برای این هم موقع شروع کردن پختن مسات و این یاد بوده ما این با مسات میخوریم. و همطور هم این که دستور میفرماد که اشتر برخ به قوم اسرائیل فرمود، دستور داد که شب پسح چی بخورید؟ مسا بخورید. مسا این به چه یاد بودی این که قوم اسرائیل در مصر اینها بنده بودن و مصری‌ها به اینها نون نمیدادن بلکه مسا میدادن که این مسا چون برای خیلی خوشمزه نیست، اینا یکم بخورن سیر بشن که دیگه لازم نباشه به این خوراک بدن، فقط این یک کمی بخورن، این کافی باشه. برای این ما بیاد بود این اشتر دستور که شب پسح ما مسا بخوریم. So Harav is also saying that, look, there's a lot of miracles that happen that Harav points out. I feel like only Harav that pays attention to these things to know these things. Like, we don't really think about it. It kind of just clicks in our head. Harav is saying there's two different cities. Everyone wants to know this. There's a difference. Also, Harav is saying when you're reading the Torah, there's Ramses and then there's Piton Ramses. There's two separate places, not the same place. Ramses was the place where Yosef and the brothers, the whole thing happened. Piton Ramses were where the Jews were. So, like, it's very important to know this, and when you're reading the Torah, Harav said, and also just in general. So, like, another super big miracle that happened is that morning when they went to Ramses, when they went to there, it says that they went to Sukkot, Sukkot was an area about approximately 120 kilometers away from where they were. So how is it possible that all of a sudden, with all the old people, the babies, you know, the grandpas nagging, I can't walk, this, that, I can't go up downstairs, this, that, they walked 120 kilometers in a second, in the blink of an eye? And then not on top of that, why is this place called Sukkot? Because the cloud that came in to protect the Jews came in that area, so it's called Sukkot. Anyways, but how is it possible that it said that the Jews when they left Egypt, they took the dough, and the dough wasn't able to rise. It didn't rise, right? How is it possible they traveled 120 kilometers with that dough and the dough didn't rise? If you take dough right now and you don't do anything to it, you leave it here, it's gonna rise. More than that, when we make matzah, if you guys see the videos in the matzah factories, if for 1 second it's left untouched, like, and when a bubble forms and this and that, they're so thing. The matzah doesn't count. There's a shomer watching the matzah to make sure it didn't bubble a little bit. You're telling me they traveled 120 kilometers and that dough didn't rise? Why? Because it happened in the blink of a second. Immediately they got there. This is a miracle that nobody really pays attention to, but this is on top of all the other really huge miracles that happen. This is also another huge miracle. So that's why, basically, you know, that's why it's another remembrance why we eat matzah. Also, Harav is saying another reason why Hashem told Moshe to eat matzah on this night is to remember that in Egypt when we were slaves, the Egyptians didn't give us like a nice hamburger and French fries. They give us a little bit of dry matzah or something just to like come and like hit down like a brick in our stomach to keep us full, so they don't have to really feed us. So, anyways, this is another reason why we eat this. But more than this, Harav's point is nobody thinks about these things. Traveling 120 kilometers with dough that didn't rise is impossible. You can't travel 120 seconds with it.
We say in 18 minutes it's already chametz. From the time you touch it, the water touches it until it's done. They traveled 120 kilometers. It wasn't even 18 minutes. Like, it doesn't. You know what I'm saying? This is another huge miracle. Where were they going? Like, for what? What were they going for? Just traveling? That's what I ask about that. و این موضوع هم بگیم که همه اشاره میکنه به یه ترارا همه و عشان برای چرا قوم اسرائیل دستور داده که در عرض 7 روز همه نخورن و در حقیقت این 7 روز نیست بلکه 7 روز و نیمه یعنی از صبح از ظهر روز 14 نیسان خوردن حمیز اصول میشه از قانون ترا حخمیم اضافه کردن 2 ساعت قبل از این که از اون موقع دیگه ما نمیتونیم حمیز بخوریم. علت این چیه که هشتاد برخ حمیز را برای ما اصول کرده و با 7 روز بیشتر از 7 روز ما حمیز نمیخوریم. چرا؟ چون هشتاد برخ میخواد که ما را از گزند یترهرا از حیله های ترارا از مکرهای ترارا از دروغ های ترارا ما را محفوظ بداریم که ما گولی ترارا نخوریم. بنابراین چون حمید اشاره میکنه به یه ترارا و اخلاق بد و ما در عرض بیشتر از 7 روز 7 شبانه روز حمید نمیخوریم این باید بشه که ما از این یه ترارا که اشاره شده به که حمید بهش اشاره میکنه دوری بکنیم و چون در عرض این بیشتر از 7 شبانه روز ما دوری میکنیم این ما اثر میکنه که در تمام سال ما از مکرها و حیله های ترارا در امان باشیم محفوظ باشیم. بخاطر همینه که حالیدار فرموده که اگر هر کسی که در ایام پسح حتی از یک ذره خیلی ریز حمید پرهیز بکنه این مطمئناً در عرض همه سال از یه ترارا از ترارا مسون خواهد بود. یه ترارا نمیتونه به این اثر بکنه نمیتونه برای این غلبه بکنه و از یه ترارا خطاهای ترارا در امان خواهد بود. پس این چقدر مهمه که انسان سعی کنه با تمام قوا سعی کنه در ایام پسح همیشه نخوره همه چیز از هر جایی باشه هر خوراکی که باشه نه بعد خوب دقت کنه که این خوراکی 100% کاشر باشه و هیچ تردید حتی یک ذره حمید در این نباشه. بنابراین یک راهی که هست یک نکته هست که بعد بهش اهمیت داد اینه که در کتاب ها امکان داره ذرات حمید موجود باشن. چرا؟ چون در عرض سال این مثلا به خصوص سیدورها روی میز میان برای برکت مازون و این سیدورها درشون امکان داره ذرات حمید باشه. بنابراین اگر این سیدورها بیاریم روی میز خیلی امکان داره که ذرات حمیدی که در سیدور هست اینا منتقل بشن به اون میز. بعد ما روی این مسته میذاریم خوراکی میذاریم و این مسته خوراکی را با حمید میخوریم. این ذره حمید چیه مگر؟ ذره حمید یه ذره شاید 1 میکروگرمه 1 میلیون گرمه. بنابراین اینکه حضرت فرماد اگر انسان در عرض ایام پسح حتی از 1 میکروگرم حمید خودش باز بداره محفوظ بداره مطمئنا در عرض سال از یه ترارا مسون خواهد بود. یه ترارا دیگه نمیتونه بر این مسلط بشه و این انسان را گول بزنه.
So what I was saying also, again, there's a lot of Kabbalistic stuff that goes into these things. The chametz is kind of resembles the Yetzer Hara, right? So, Kabbalistic concept. So basically, Hashem says don't eat chametz for 7 days. Harav is saying it's not really 7 days, it's more like 7.5, because on the 14th from the Chatzot, it says not to eat, but then really the Rabbanim, the Chachamim came and added 2 more hours before that, not to eat chametz. Why did Hashem tell us not to eat the chametz? What's the problem with chametz? Because Hashem wanted us to save us, to give us the power to not fall for the tricks and the sheker and the lies of the Yetzer Hara, the temptations to eat non-kosher, to go to the places we shouldn't go to see the things we shouldn't see, not to guard our eyes, the fake temptations. So, since the chametz resembles the Yetzer Hara, for 7 days we should stay away from it. Harav says these 7 days that we don't eat these chametz, that we're careful not to eat these chametz, puts an effect on us for the rest of the year. These 7 days put effect on the rest of the year. The Harav brings out from the Arizal says that anyone who's careful, not even to eat 1 milligram, 1 microgram, nothing of chametz, nothing, stays away from chametz, he will not succumb to sin, that he would be able to beat his Yetzer Hara that year. Not even an ounce. So one thing Harav is saying is, we need to be careful. Many times on Shabbat, on when we have Seudah, we bring the Sidurim, we bring it on a table, there's bread, there's challah, people pass up, things spill. And we bring these to the bench, and then after on the Passover night, we use those same books, and we open the Sidur, and a little bit, if a microgram goes into our food and we eat it, Kabbalistically, according to Arizal, it doesn't give us that power to beat the Yetzer Hara, like with the turbo to punch it in the face. Now it's just, the Arizal says, even the small, even to stay away from 1 milligram. This will help us win from the Yetzer Hara throughout the entire year. These 7 days will help you for the entire year. و چون خمس اشاره میکنه به یتر را یک توضیح بدیم چرا خمس به اشاره میکنه به یتر را چرا به چه علت به چه منطقی در این هست یتر را میدونیم که یکی از اخلاق بد و نقشه یتر را چیه که انسان را عصبانی میکنه انسان عصبانی میشه عصبانیت خیلی خصلت بدیه کسی عصبانی میشه این یتر را برایش مسلط میشه و امکان داره که به انواع اصناف گناه ها مرتکب بشه و یتر را که حمید بهش اشاره میکنه چی؟ حمید یعنی تر شده برآمده این تر شده اشاره میکنه عصبانیت این چیه؟ مثل که انسان ترش رو میشه ترش میکنه و عصبانی میشه کسی که عصبانی نیست کسی که خندانه بشاشه چی بهش میگن؟ چقدر شیرینه آدم شیرینیه شیرین مزه است شیرین اخلاقه اخلاق شیرین داره پس این حمید که ترش برآمده تر شده عصبانی میکنه به عصبانیت پس ما بایستی از عصبانیت خیلی خیلی دوری بکنیم و این انسان برای خودش کار بکنه که هیچ ماجرایی از هیچ واقعی عصبانی نشه همیشه خونسرد باشه آرام باشه خودش نگه داره داد فریاد نکنه احتمال نشه و برای بدونیم که یکی از علتهای اصلی عصبانیت چیه؟ گعبه غرور این گعبه هم در همه اشاره شده چرا؟ که گعبه داره چیه خودش بلند میکنه خودش بالا میتونه خمیر هم وقتی آب مخلوط میشه این چیه پایینه ولی وقتی نگه میداریم چند ساعت این چی میشه باد میکنه بالا میره بالا این متورم میشه برم میکنه پس این اشاره میکنه به گعبه کسی که گعبه داره اورو داره مثل اینکه ورم میکنه متورم میشه بالا میره خودش بالا میداره و این گعبه
این یکی از علتهای اصلی عصبانیته. کسی که گاوا نداره، کسی که غرور نمیکنه، غرور نداره و خودش را پس میدونه، کم میدونه، در نسبت به هر کسی خودش را کم میدونه، کس میدونه، هیچ وقت دچار عصبانیت نمیشه. پس بعد انسان به خودش کار بکنه که چی؟ گاوا را از خود دور بکنه، گاوا را از وجودش ریشه‌کن بکنه که یک ذره از گاوا در وجود نباشه. این هم کار آسانی. سالها بعد انسان موسار بخونه، سالها بعدی کار بکنه و این مواظب باشه، خودش به خود تلقین کنه که اگر اتفاقی افتاد که من از این راضی نبودم، عصبانی میشم، همه را با خونسردی قبول میکنم و به این احوال نمیدم. این وقتی انسان خود آمادی میکنه دیگه به اصلا عصبانی نمیشه. حالا اگر انسان چندین سال خودش عادت داد که عصبانی نشه، این میشه خصلت و اخلاق طبیعیش که دیگه هیچ وقت عصبانی نمیشه. در حقیقت کسانی هستن طبیعتاً اینها عصبانی نمیشن. اینطور اینا یک اخلاقی دارن، یک طبیعت دارن که هیچ وقت عصبانی نمیشن. این اخلاق اینطوره، عصبانی نمیشن. انسان میتونه کاری بکنه که خودش هم تبدیل کنه شبیه اون اشخاص که از هیچی عصبانی نشه. هر چی کاری بکنن بهش توهین بکنن، پولش بدوزن، سر کلا بزنن، خجالت بدن، هیچ وقت عصبانی نمیشه. و عصبانیت نه تنها که اخلاق بدیه، بلکه طبق رب نهاریزم وقتی انسان عصبانی میشه، این نشمای قدوشایی که در انسان هست از انسان خارج میشه و چقدر بعدی زحمت بکشه این نشما رو دوباره برگردانه. So Harav is speaking. Why is what's the problem with the why is the Hametz represents the Yetzer Hara? We said the Hametz is a representation of the Yetzer Hara because the Yetzer Hara is like a bad, sour attitude, and makes a person upset. When someone gets angry, what happens is the Yetzer Hara enters him, it clings to him, it makes him possibly fall to other sins, to other things, right? So the chametz, you leave it, food normally gets sour, it gets sting. What do we say when someone gets angry? Look at his attitude, it's so bad. But when someone is nice, calm, always cool, we say he's just sweet guy, it's just sweet attitude, he's so nice. So the Yetzer Hara is representing that sour, that sour thing, that sour idea. But the sweetness, the Yetzer Hara represents the thing, the matzah, that we don't eat the bad. So Harav is saying the main reason for the problem is we must be careful never to get angry. The Yetzer Hara, the one thing that it's really good at is getting a person angry, yelling, screaming, getting upset. Harav says one of the main reasons for anger is gava, when a person holds himself higher than everybody else and he puffs his chest. He says just like the dough, it rises, the yeast makes the dough rise, and in a sense, that represents also a person. When a person gets angry, what is he doing? He gets puffed up, he puffs his chest, he's putting himself above everybody else, and he's trying to say, I'm the boss here, you're not the boss here. So a person should always try to be cool, never get upset. A person must always not even have an ounce of gava, not even have an ounce of I'm better than you, ego, so on and so forth. When Harav says, look, a person can train themselves, the more they prepare, you read Musar, you read the books about anger, so on and so forth. Then when you're into a situation where you're about to get angry, you're much more prepared to stop that anger before it even gets there. But if you don't read anything about it and then something happens to you, you're more prone to get upset. So you need to read a lot of Musar about anger and so on and so forth. Harav is saying, look, what's the Kabbalistic thing about getting angry? So what? You get angry, so what? He says, Arizal says, we said this before in other shiurim, that the more a person controls himself through tahor, through kedusha, and does more mitzvot, never gets angry, different neshamot, different kedusha neshamot, different tzaddikim kind of stick to that person. We said this many times in the past. But the Arizal said, the second someone gets angry,
those neshamot leave him immediately. The kedusha neshama leaves him, and Harav says, "Ooh, till you go get that neshama back. You have to fast. You have to do teshuva. You have to do all this work to get to where you were, and then so you can continue going higher." So anger, Harav saying, is poison on all levels. برای اینا توضیح بدیم که نشما از انسان با عصبانیت از خارج میشه چی یعنی چی نشماش میره دیگه این دیگه زنده نمیشه این یعنی چی این نشما منظور چیه این منظور اینه که انسان اگر در یک میثاق بسیار کوشش بکنه و این کار انجام بده با تمام نکات لازم با تمام شرایط این باید میشه که یک صدیقی در اون دوره یا دورهای بعد قبلا بوده نشماش بیاد بچسبه به این انسان و اگر عصبانی نشه همینطور ادامه بده در این مثال خیلی کوشش بکنه سعی بکنه زحمت بکشه نشمای صدیق بزرگتری بیاد میچسبه همینطور ادامه بده نشمای صدیق بزرگتری از دورهای قبل همینطور میره بالا تا امکان داره که نشمای مثلا شبه هنوی بیاد به انسان بچسبه این که در میدرش بفرماد این نخدار شن با کمو مشه کمو یعقوب کمو شموئل در هر دوره شخصی هست که درجه چه رسه درجه مشه بنو یا درجه یعقوب بنو درجه شموئل هر دوره این برابری این درباره این سه چی گفته یعقوب یعنی چی یعقوب چرا یعقوب دو بار یک یعقوب هست یعقوب اینو یک یعقوب هست در هر دوره کسی هست که به درجه یعقوب اینو رسیده شموئل چرا دو بار یکی شموئل نبی یکی هم در اون دوره هر دوره شخصی هست که درجه شموئل نبی رسیده مشه همونطور مشه خب انسان چطور امکان داره بشه در مشرب مثلا چطور امکان داره ما در مشرب چی هستیم خاک بیشتر نیستیم چی هستیم ما هیچ پس چطور امکان داره که انسان بره در مشرب این منظور اینه که همونطور گفتیم وقتی انسان یه مثال انجام میده مثلا تلمود تورا میخونه با جدیت با زحمت با کوشش نشمای صدیقی که اونم در مختلف تورا خیلی سعی میکرده کش میکرده میچسبه اگر عصبانی نشه میره صدیق بزرگتر همینطور میره بالا میره تا میشه مسلمان مثلا میچسبه به این شخص اینه که در میدرس میگه که این نخم دور شنو که مشن یعنی چی که مشن نه که واقعا مثل مسلمان مثلا صدیق و اینا بده خود نه منظور اینه که این شخص که مثلا در مختلف طور خیلی سعی کرده کوشش کرده با تمام قوت تورا میخونده اگر عصبانی نشه این بالاخره مشه ربنا مشامه مثلا میچسبه به این شخص و این میشه همتراز مشه نه از واقعا از نقطه نظر زخوت و نقطه نظر نبوء و نه از نقطه نظر که نشمای مشه علیه السلام چسبیده به این شخص و این در صورت عصبانی نشه ولی اگر عصبانی بشه اون نشما پرواز میکنه میره اینه که در هر فرماد که انسان نباید عصبانی شد اگر عصبانی باشه نشما از انسان دور میشه یعنی چه نشما خودش این خود بعد میبره نشما منظور اون نشمای صدیق که به چسبیده این از انسان میره میره برای این واقعا ضرر بسیار بزرگه که انسان این نشما رو از دست بده وقتی انسان این نشما از دست نده میرسه تا مشربینو حیف نیست پس این باید انسان این را در دست باشه که هر برامو که سعی کنه که از هیچ عاملی عصبانی نشه و یک رای هست که انسان را از عصبانیت دور میکنه اینکه طبیعت در میخوه به خود آب سر همینطور نتیجه جرایم صبح که اگر انسان صبح از خواب بیدار میشه برای بعد بیدار شد در همون نزدیک تخت خواب نتیجه میگیره رات چپ این باید میشه که در تمام روز خوشحالتر باشه آرامتر باشه عصبانی نشه
امیدوارتر باشه و خوشبینتر باشه، خوش رفتارتر باشه. خیلی در این نتیجه درست جلوی تخت خواب قبل از پاچه بر زمین دو نتیجه بگیره. برای برخانه میگه تا بره دستشویی، از دستشویی که در اومد بزندن نتیجه میگیره، اون موقع در بلند میکنه بر نتیجه میگیره. So Harav is continuing on anger a little bit more, and then he's trying to explain a little bit. Like, what does it mean? We said that the neshama leaves a person if someone gets angry. What is that? What are you talking about? So basically, it says if a person he does a mitzvah with all his kavanah and really tries, a tzaddik from an older generation, a tzaddik from a past generation comes and sticks to his neshama. If he doesn't get angry and he controls himself in a situation where normal people get angry, another neshama from a very holy tzaddik in the past generation comes and sticks to him as well. On and on, maybe even Shmuel Hanavi, Moshe Rabbeinu, their neshamot can come and stick to the person. So it says in every generation there are people who are like Moshe, who are like David, Yaakov. For example, why does it say in the pasuk Yaakov, Yaakov? Why does it say the Yaakov twice? Or Moshe and then Moshe? One is resembling the Yaakov Avinu who's actually living, and the actual Yaakov Avinu. And the second time it says Yaakov, it's talking about the neshama of Yaakov Avinu that comes and sticks to a person in that generation after Yaakov Avinu. The neshama comes and sticks to another person. Same with Moshe. So Harav is saying, like, look, what are we compared to Moshe? Whereas even to the dust under the feet, we're nothing. So how is it possible that someone's like Moshe? Because when someone learns Torah, keeps the Torah, the mitzvot, and doesn't get angry, the pasuk says that he will be like Moshe. How is that possible? The Arizal says, if he gets angry, the neshama leaves him, right? If his neshama leaves him, the guy dies. So how is it possible if he gets angry, the people are not dying? It's not talking about his neshama. It's talking about the neshama of that tzaddik that stuck to him, that kept on sticking to him. He loses all of that if he gets angry. So that's why a person should try to always never get angry. Now Harav is giving us two big secrets about never getting angry. One, going into the mikveh in cold water. Cold water. Harav spoke about this a million times. Going to the mikveh in cold water helps a person have the ease of mind, be more relaxed. Also, washing your hands, doing the Tzilat Yadayim, right when you wake up, having the thing covering the water next to your bed, before your feet touch the ground. Before your feet touch the ground, first do the Netila. Harav says, and don't make a bracha, after you go to the bathroom, then you wash again, then you make a bracha. Harav says this before you touch your feet on the ground. I've asked Harav before. I think he said like the tuma, the klipot stick to you when you put your feet on the floor, so on and so forth. He said if you don't put your feet on the floor, you wash. It's a protection to make sure that you're good throughout the day. You're not as angry. You don't get angry. You're more at ease. Your mind is more at ease. Everything is going more smoothly, so on and so forth. So Harav saying these two things are very, very, very important to combat the anger. Okay, so now we're going to do question and answers really quick. We'll start with the lady side as always. And then after Harab's going to give a bracha to everyone too. Any questions on the lady side? No questions on the lady side? No. Okay. On Friday night, because even though because we ain't Sheva, the Friday night, the Rosh Hashanah on Friday night, it says there's Shumurimhu, and the Gemara talks about it and stuff. In the Zohar, the big machloket, what does Harav feel and why does he pass that way? To say what? To mention when Pesach falls on Friday night. Oh yeah, Harav says to say it. Yeah, so I want to know really why, because there's a lot of Sheshuot that. כבוד הרב, דנן میپرسن میگن چرا ما من شبه رو شب شبات میگیم وقتی رو پسخ میفته میگن خیلی ها مخلوقت هست بگیم نگیم. بله این علت اینه که در تورا گفته لش شموریم هو که این شب محفوظ از هر گزندی، از هر ضرری، از هر واقعی ناگواری. این شب اشن برخ اینطور مقدر فرموده که این شب انسان از هر گونه گزند و واقعی ناگواری محفوظ مانه. و در گمرا شبات میفرماد که من شب برای چی تدوین شده مقرر شده میشون سکانه چیه؟
طبق عقیده رب نیستیم گاون شلیتا علیه السلام نفتیم گاون علیه السلام اینطور میفرماد که چرا این برخای منشبه تبدیل شد برای سکنه چیه؟ که چون کنیسه‌های اون دوره ها در خارج شهر بوده، در خارج شهر کسی نبوده، نیروهای منفی امکان داره به انسان برخورد بکنن و به این صدمه بزنن. ولی بنابراین این برخای منشبه را تنظیم کردن که اگر کسی در طبله خوندن کمی معطل بشه این برای منشبه بگن تا این تموم کنه تا به هم برن، چون نیروهای منفی چون بگه میتونن به انسان سر بزنن وقتی انسان تنها باشه، برای که به هم هستن اینطور نیست نمیتونن کاری بکنن. برای این برای منشبه را تنظیم کردن که تا این که این برای بگن این شخص طبله تموم کنه و همه به هم برن. اینطور توضیح میدن و در حقیقت در نگفته سکانه یعنی که نیروهای منفی به انسان سر بردن، نگفته سکانه منتها چه رب نیستیم گانا رب سلام و شایر بزرگان اسرائیل اینطور توضیح میدن به خاطر همین نیروی منفی. در اینجا بنابراین در شب پسح که هیچ امکان نیست که این تردید نیست که نیروهای منفی به انسان سر بزنن، چون شب شموریم دیگه لازم نیست این برخه بگیم. این برخه چیه؟ که تا بالا میگن معطل میشن اینا به هم برن، ولی شب شموریم این دیگه این تردید نیست، میتونن به همه برن. این شخص تنها بیاد چی میشه؟ هیچ نمیشه. این شب از هر گزندی محفوظه. اینطور برای این شب پسح که در شبات واقع میشه منشبه نمیگن. اینم بدونیم. اولا در این که توضیح میدن سکانه یعنی چی، یعنی برای نور منفی این در گمرا نوشته و همینطور اگر این بخاطر نور منفی هست پس چرا در شب یوم تو چنین تبرایی نیست؟ چرا؟ فقط در شبات یوم تو هم بکنن، یوم تو هم تنظیم بکنن که یوم تو هم خیلی امکان داره که کسانی باشن گیر میان تأخیر بکنن و اگر همه برن این میشه تو شب میمونه، تنها میمونه. چرا یوم تو نه؟ اگر به خاطر نور منفیه یعنی هر یوم تو هست، فقط پسح نیست یوم تو هست، خاطر یوم تو نیست. این اراده. بنابراین و اینا بدونیم که در گمرا نگفته که شب شبات اگر پسح واقع شد نمیگن، نگفته. در گمرا میگه شب شبات همیشه باید بگن. شب شبات نگفته نگفته که شب شبات اگر در پسح باشه واقع بشه پسح در شب شبات نمیگن. نه نگفته. شب شبات هیچ وقت نمیگن. شب شبات همیشه شب شبات میگن. همیشه شب شبات منشبه میگن. چه پسح باشه نباشه، چون در گمرا هیچ فرقی نگذاشته بین شب پسح در شبات جنت نباشه. به خاطر این پیامبر شراب علیه السلام فرماد که شب شبات هم شب پسح شبات واقع شد بعد منشبه بگیم. و این هم میدونیم که در بیت یوسف برای من یوسف قرار علیه السلام در بیت یوسف میاره جماعتی بودن در دور مولانا که در شب پسح که در شبات واقع شد منشبه میخوندن. این چیزی نیست که همیشه هیچ کس نبود که این مثل ارشش نباشه. نه در واقع خیلی از جماعت ها قبل مولانا بیاد شب پسح که در شبات واقع شد منشبه میخوندن. پس این عقیده هرش سلام نیست، این منهج بوده در قوم اسرائیل.
و اینم در این که میگن سکانه خطر یعنی به خاطر برخورد این شخصی که تنومنده با نیروی منفی اینم ایراده. اگر اینطور بچه را شب سکوت شب شدنا شب شبوهات میخواد منشان نیست. چرا؟ نمیان؟ هیچ کس نمیاد؟ دیر نمیشه؟ روز آدن سکوت چقدر گرفتاری هست؟ چقدر کار هست؟ سوگار درست کن، سوگار کت خدار بیار پایین، میدان بیار، تندر بیار، دولاب بیار، ببند، اتراق بیار، چقدر گرفتاری هست؟ شب سکوت هیچ کس دیر نمیکنه؟ این چیه؟ یعنی چی؟ پس شب سکوت هم بعد چی بکنن؟ منشبه بکنن روش هاشانا دیر نمیکنن. این همه کار هست، برن خرید بکنن، شفار آماده بکنن، بخرن سیب بخرن، انار بخرن، اینا بخرن، اونا بخرن، کمک بکنن به شب آدین روش هاشانا. دیگه روزا نسبت به ماه تمام خیلی کوتاه‌تر شده. خیلی امکان داره که اشخاصی بیان دیر بکنن و کسی بیاد تنها بمونه و برخورد با نیروی منفی. چرا اینطور نیست؟ پس ما ببینیم که این به خاطر نیروی منفی نیست. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه گوارم فرماد که ما 7 ستاره هستیم، ستاره سیاره، که این سیاره هر کدام اشاره میکنن به نیروهای مخصوصی. ستاره زهره، ناهید که اینو میگن معدیم، این اشاره میکنه به سمخمم و وقت سلطه و تسلط این معدیم که همون سمخمم چه موقع هست؟ شب شبان. پس حالا معلوم شد سخره نه که شب به خاطر نیروی منفی، نه، به خاطر اینکه شب شبات این نیروی ستاره زهره یا سمخمم تسلط داره، حکومت داره، امکان داره که برای قوم اسرائیل اصلا خطرات ایجاد کنه. برای حقیقیم این برقه را تدوین کردن که ما از شر اون خطراتی که اینا باید نیروهای سمخمم معدیم ایجاد میکنه در امان مونیم، به خطر نیفتیم. تمام شد رفت. حالا فرق داره بین شب پسح شب شبات پسح باشه، فرق داره؟ البته فرق نداره. چی شب شموریم؟ برای چی شموریم؟ به خاطر نیروی منفی؟ نه، به خاطر اینکه شب شبات نیروی سمخمم مسلطه و امکان داره که این ما به خطر بیافتیم. بنابراین شب سکوت نیست، چون شب سکوت وقت سمخمم نیست، شب روش هاشانا نیست، شب وقت این نیست. همینطور کیپور، شب کیپور اگر در شبات بشه برکت منشا میگن نمیگن؟ میگن. چرا میگن؟ مگر شب کیپور امکان داره کسی دیر بیاد. چی دیر بیاد؟ همه میان تا تفیرا بخونن، این همه سریحات بخونن، این هم بخونن، این همه طول میکشه، به هم میره. پس چرا شب کیپور در شباته منشا میخونن؟ جوابی هست؟ جوابی نیست. پس ما میریم که این سکانه نه به خاطر اینکه دیر بیاد. یه ایراد دیگه هم هست. این منشبه چقدر طول میکشه؟ 10 دقیقه؟ 5 دقیقه؟ که نتاید که 1 دقیقه فقط تو میخونن 1 دقیقه تموم شد. خب این شخصی دیر اومده 1 دقیقه برای فرق داره بیاد، 1 دقیقه کم بشه زیاد فرق داره؟ فرق نداره. این به 1 دقیقه که این چاره نمیشه، برای این فایده نداره. 5 دقیقه بود، 10 دقیقه بود، میفهمیم. به 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم برای این فرق داره؟ هیچ فرق نداره. برای این فایده داره؟ فایده نداره. این هنوز هم تردید هست که تنها بمونه، بعد این بیاد با نیرو منفی مواجه بشه و این به خطر بیفته. پس این به خاطر سکانه که درگاه میگه، نه به خاطر نیرو منفی، بلکه به خاطر تسلط معدیم سمخمم که در
در خطر هست، خطرناکه. اینه که منشبه برای منشبه این خطر را چی میکنه؟ باطل میکنه. برای این در شب کیپور بعد بگیم شب کیپور هم منشبه میگن، با بگی شب کیپور خیر رحمیمه هر چیز هست، با این برای منشبه میخونن. برای این حقیقت بکیه برای نوح علیه السلام که منشبه میگن، ایش در این برخه بطلا نیست، به خصوص اینکه در خود مران مثلا در بیلیت میاره جماعتی بودن که شب پسح که در پسح شبات بود منشبه میگفتن، بعد این علیه السلام نگفته، اینا قبلا بوده. پس چه بگیم؟ چرا میگیم که این برخه بطلا؟ که داره یعنی نور سامخ ممه قوی، این یه سهارا شب شبات قوی تره منظورش. یعنی این وقت خلقت حکومت و سلطه سامخ مم وا معدیم. به خاطر اینکه خود روز جمعه قبل از شبات اینا اصلا به دنیا اومدن، مگه نه؟ مگه روز جمعه بود؟ نه این کاری به اونا نداره. سامخ مم هر شبی هر چند ساعتی نوبت یکی از سیاره های هفت قایمه، یه شب 7 ساعت چی هستن؟ زهره هستن، شبتای که میشه صدق هست، شبتای هست و زحل هست. زحل این چیه؟ زحل یک ستاره که دورش یه حلقه هست، این زحله. مشتری هست، مشتری چیه؟ صدق. مشتری قدیمترین ستاره که دور میچرخه. قدیمترین بزرگترین ستاره که دور خودشون میچرخن این چیه؟ ستاره مشتری که اینا به عبری میگن صدق. یعنی این صدقه همون سامخ ممه؟ نه ناهید، زهره ناهید این سامخ ممه. در حقیقت زهره، کره زهره خاکش قرمزه. خاک زهره ناهید قرمزه. قرمز اشاره میکنه به سامخ مم. قرمز چیه؟ رنگ خونه. اشاره میکنه به سامخ مم که این خونریزه میکنه و خطر به خطر میاندازه. این برای این سامخ مم ستاره که به اشاره میکنه سامخ مم چیه؟ کره ناهید یا زهره. مریخ هم هست، مریخ زهره است، ناهیده. Okay, so the original question was, do we say Mensheva on Friday night if it aligns with Passover, yes or no? So basically, Harav gave us a really detailed explanation and he brought it down. Harav holds basically we say it and now he's going to go through why. So Harav started off by saying that it says in the Gemara of Shabbat, why do we say it? Because there's a sakana, people come late and people are still davening. Back then the synagogues were in a place where it was like in a deserted place. And you know, if you go alone in a deserted place, that's where the demons can attack you, or the negative angels can attack. So that's why the Gemara says, because of the sakana, Harav is saying, we're just going to go through it right now, but that's not the reason, that we say men sheva, so that whoever falls behind, we wait for him, and then everybody leaves together. Because they can't attack you when you're together, only when you're alone. So then Rav Nisim Gaon says, why, what does it have to do with sakana? What do we mean sakana? Because he's saying that, like I said, those days the shuls were away, and it had to do with the negative angels attacking you. He said that's the explanation. But the Gemara doesn't say anything about negative sparks. It doesn't mention anything that things can come and attack you, that's why we don't say it. But Rav Nisim Gaon explained that, on Pesach, for example, it's not possible for the negative sparks to attack us, because on that night there's no danger, right? The negative angels have no power over us. So basically, it doesn't matter. So on that night we can walk alone. There's no sakana. But in the Gemara it says it says because negative sparks can come on you, they can't come on Yom Tov either. So basically, we should say it because, okay, I'm a little back and forth myself too.
I'm trying to make it down. That's a deep one. Yeah. All the Gemara says is. Come. No, No, I have to go back. So come here. Bravo. I have to go back. Bravo. Yishut Kevodo. Basically, that on on Shabbat, when it falls on Pesach, we have there's a machloket whether or not we say the Birkat Mein Sheva. After Vayichulu, the Tefillat Arvit, they say Vayichulu, and then there's Birkat Mein Sheva. It's a tefillah that says the reason why we add the tefillah was because the Gemara says sakana, the Gemara Shabbat. So what's the sakana? Some say the sakana was that at this time that there was people that come and like, let's say like bandits and stuff, they would attack the Jews leaving shul. So one of the things they would do is someone came late to Arvit, they added this tefillah so people can have a chance to finish the tefillah, and then they would so that person that came late would be able to make up. It's like a mini chazara if you ever played Friday nights in shul. So what they did was, that's why it's added. The Gemara just says sakana. So what is the sakana? And also on the night of Pesach, we know that it's called Leil Shimurimhu, a night of protection. That means nobody would touch us. So based on this phrase that Pesach is called, that it might not be needed because a person can walk home alone. But what's the situation? This Leil Shimurimhu, is this contradicting anything? There is no contradiction. The Gemara just says the phrase calls it sakana. What is sakana? Rav Nisim Gaon alav shalom. Rav Nisim Gaon Rishon Budan Harav. At the end of the Gaonim era, he held that no, there is a time. There's these. He calls it like evil sparks, kelipot maybe, that come and attack a person on Friday night for some reason. I think it's very Kabbalistic. So he says on Pesach, the Rashash Paskin, Rav Shalom Sharabi, who's they say the Gigul of the Arizal, he held that you have to say it. You have to say it. And it continues to be saved on this night. And if you see that in every other holiday, like for example Sukkot or Shavuot and all these different times, how long is this tefillah take? It's not like a whole chazarah like on Friday, during a week of mincha. It's just one bracha. It's like very short, and so this beracha is needed for the tefillah to get answered. It's part of the tefillah, and we shouldn't take it out. Harav said that even though Shulchan Aruch holds not to say it, or Rabbi Yosef, alav shalom, he writes in Bet Yosef. Bet Yosef is a precursor to Shulchan Aruch, who says there were communities that did say this beracha on Friday night. And you see the importance of tefillah, of Harav is saying that we don't change the tefillah. The Rashash said to say it, we say Birkat Mein Sheva. There is also, I didn't really catch it, that there's stars that the Jewish people are being associated with, that here I got a text for it. It's called Shabbati, it's called Saturn. Moshtari, it's called Jupiter. Merech is from Mars. This is from Dr. Kimia, thank you very much. And these things attack on Shabbat also for some Kabbalistic thing, and tefillah is needed to say on Friday, even on Pesach. So it's said. Mm-hmm. So it's said for sakana, or it's said only. It's not said. So you're saying it's not said for sakana. It's said to get our prayers answered. No, there's a sakana. But Harav yen nurei has ke Shabbata goftin ke Shabbati has Shabbati Moshtari Merich. بله این سه تا گفتیم که چند هفت ستاره هستن، هفت سیاره میگن. سیاره چی؟ اینا دوره خورشید میگردن. در قدیم هفت سیاره میگردن، ولی در دوره آخر پیدا کردن نپتون و اورانوس نپتون اینا هم دو سیاره هستن. اینا هم دوره چرخی میشن. سر هم 9 سیاره هستن که دوره خورشید میچرخن. و خب ما علی با چیزایی که کار نداریم. اصل کار ما مریخ که من معدیم، در عبری مریخ من معدیم
و به نظر من یا زهره یا ناهید اسم دیگه مریخ، یا زهره یا ناهید اسم فارسی مریخ عربیه و فارسیش یا ناهید یا زهره. این یکی از اینها و این وقت سلطه و غلبه مهدیم که مریخه، این از نظر روحانی یعنی نه که این چه موقع است؟ شب شباش. این هر چند ساعت این اول میشه یکی اول اینه بعد اینه بعد این همین دوره میچرخه. شب شبات میشه نوبت مریخ. بعد نوبت مریخ میشه، بعد این تفیلا بیکر میشه و بگین که سکانه با مراسم نباشه. بخاطر این. Wow, so Harav said a very, very deep Kabbalistic point that the constellations and the planets have to do with something with our tefillah. So on Friday night, the Mars, it's called Merich, Dr. Kimia translates it. Mars hits Friday night, and there's a few hours of the time that it hits that. So this tefillah is needed to be protected from this sakana, this kalipot, or whatever it is, in order for our tefillah to get answered and even when it falls on the night of Pesach, you say, oh, Leil Shimurim hu, the night of protection. Still, we say this tefillah. Even if Rav Ovadia Yosef and all these great tzaddikim Maran, Allah Shalom said not to say it, but no, the halacha, the minhag is like Rashash, Kemo Rashash. What about the other nights? Yeah, you say. جماعتی بودن حضر مران که طبق رشاش میگفتن. And there was time, even Bet Yosef writes, the author of Shulchan Aruch, who says that there were communities that said this bracha, so it seems that it wasn't that there were communities that did it, so it was acceptable to say the tefillah. Any other questions? Any other question? Shema, you say the full Shema He holds the season. Oh, did you say what? The bracha you're talking about? کبودو یه کسی میپرسن کش وقتی حلقه همپیر چیه؟ حلقات بیکت همپیر شب که میخوایم بخوابیم یه عقیده هست که برخه نمیگن، یه برخه عقیده میگن. این برخه اجباری، یعنی انت هر کس میخوابه این برخه باید بگه. ولی چی؟ طبق قبلا اگر انسان بعد از نیم شب میخوابه برخه میگه بدون شما اسم هاشم بروخ و پیل حبیل شنم اسم هاشم ذکر میکنه. همینطورم در ایام عمر این برخه رو میگن بدون شما خود. همین در ایام از روشنا تا آخر سمحت تورا این برخه میگن بدون شما خود. همینطورم یعنی در ایام عمر یعنی از شب پسح تا شب بعد از دوم شبوات این برخه میگن بدون اسم هاشم، فقط بروخ و پیل حبیل شنا. این طبق قبلا طبق و طبق کبهاییم در شب شبات هم این برخه میگن بدون بشه ملخود. خب حرکتی که این بشه ملخود میگه این اول سنگی نکرده. این طبق پیشات همیشه بعد حتی که انسان میخوابه بعد برخه بگه قبل نیم شب بعد نیم شب شب عمر طبق پیشات همیشه وقت این برخه هست. منتها ما طبق قبل رفتار میکنیم و این برخه را فقط در مواقع مخصوص میگیم. قبل از نیم شب شبان نباشه، شب اولش پسح تا آخر شبان نباشه و سایر روزا. همینطور در اول روشنا تا آخر سمحت تورا این شبای دیگه ما این برخه میگیم به شمال خود و این باید خیلی بهش اهمیت داد. همینطور که انسان نباید خوراکی بخوره بدون برخه، همینطور خوابیدن هم باید با برخه باشه. شایستان به ما احسان کرده که ما میخوابیم که قدرت ما تجدید بشه. انسان اگه همین مرتب کار میکرد بیدار میفتاد میمرد. شما چیکار کرده؟ کاری کرده که انسان بخوابه تا نیروهایش تجدید بشه، قوی بشه بدون ادامه زندگی. ببین بعد برخه گفت کبودو اگر برخه را قبل از خصوت بگه ولی میخواد بعد خصوت بگه در این صورت برخه میگه بدونش ملخود. بله یعنی من که گفتیم که وقتی برخه بگم باشه ملخود یعنی منظور چیه؟ منظور اینه که قبل از خصوت میخوابه خواب میره. ولی اگر
قبل از حصاد نمیخواد بره میشه بعد از حصاد این برخه میخونه بدون ملخوت. Okay, so Harav is he's saying his opinion on Bikat Hamapil, on when a person goes to sleep, what's the halacha? There's a big machloket, and Harav is saying, first of all, on the nights from the beginning of he holds that from the time of Omer starts, from the night of Pesach to the end of Shavuot, you do not say Bikat Hamapil. Harav Omer Berisham Malchut migan? بله بشه. Rosh Hashanah Berisham Malchut? Okay, so he holds that from the time of Omer starts, it's the time of Kedusha, and from Rosh Hashanah to the end of Simchat Torah, you have to say it without Shema Malchut. You still say it, but you don't say Baruch Hamapil Chavlei. The Siddur has a parenthesis in the tefillah. Then he holds on the, also according to Kaf Chaim, one does not say also on Friday night Bikat Hamapil. It's the time of Kedusha. If you see the tefillah is explaining about that Hashem protects us and He puts us to sleep and we free from sin. And these nights we don't try to talk about the averot. But and then Harav says that according to Peshat, the regular, not the Mekubalim, they say the whole year, no matter what time you go to sleep. If you're going to sleep that night, you make this baracha. Just like he says, just like a person makes a baracha on food, he says, Ha'es, Hadama, he gets energy from it. He says we need to make a baracha when we sleep. Just like sleeping needs baracha to have energy, a person, if you work 24 hours, you'll pass out. Our sleep is as a gift from Hashem that we were able to sleep, get energy to do the works of Hashem. And Harav is saying that when does a person make a baracha? Actually, make a baracha if he actually makes a baracha before Chasot and he wants to fall asleep before Chasot. Chasot is midday. A person can go on myzemanim.com and know. Right now it's around 12:55. So a person, when he wants to go to sleep, wants to go to sleep at 9, 10 o'clock. He says Hamapil and he says a bracha and he falls asleep. That before Chasot. But if he knows he's going to sleep after Chasot, let's say he's at a wedding or something, he says it without Shema Malchut. But he, according to Harav, he didn't say this part, but a person should always make sure, according to Zohar, Bala Harav Bayad, Hatzman Chabas Chasot Kriyat Shema Ala Mitar Begin Agaramna. You have to say it before one goes to sleep, no matter what. It's a very, very important halacha. Yeah. Last Shemarim, the Mishnah Berurah brings down that we don't say the entire Kriyat Shema. Can Harav elaborate on that? On the Pesach. כבודו, נווה ג'נב רב מיפורסן که روی شب پسح میشنا برا میگه تمام کریات شما رو نمیگن. چرا اینو میگه؟ برای اینکه این ما شمایت رو میخوایم برای که نیروهای منفی ما مسلط نشن، ما را مسلط نشن. شب پسح که شموریم شمور نزدیم، این دیگه لازم نیست همه شفره. برای ما قبلا همه رو باید بخونن، همه تمام شمایت رو باید بخونن. این کار نمیکنه شب پسح، شب شبات. So Rav Shalom Balanes here asked the question that how come the Mishnah Berurah Paskin says you don't even finish the Kriyat Shema? Harav is saying the same thing again with regards to like the Birkat Mein Sheva, that Alpi Kabbalah we still say the whole thing, the whole Shema, but according to Mishnah Berurah, again it's Leil Shemim with a night of protection. You don't need to say the whole Kriyat Shema. We just say a small part. But the halacha is like Harav said, like the Mekubalim, we still say the whole Tefillah. Yes. So in around another week, all the grains is going to convert from being chadash to yashan, and therefore we're able to eat anything without actually double checking the labels if it's yashan or chadash. I just wanted to know, is this mitzvah being careful not eating the chadash, the new grains? Is that in Torah in America, or is it midrabanan? Is it like a chumrah, like a good thing to keep yashan, or no? It's a mitzvah, it's a chiyuv for everyone to do. Good question. کبودو میدونیم که آخرین هفته نگه داشتن یاشانه قبل از دیگه پسخ میشه خداش خورد. بعد پسخ دیگه بعد از اینکه 17 نیسان گذشت همه مجازه. So from the 17th of Nisan, کبودو says that we're allowed to have hadash. حالا میپرسن که مهمه یاشان نگه داشتن، حلقش دورایتا است، دربانانه. دورایتا خیلی بزرگانی است. این دورایتا یاشان اگر نباشه مثل گوشت حرام میمونه. واو. באמריקה, כבודה באמריקה, או פחד בארץ ישראל?
آمریکا فقط در اسرائیل. نه در اسرائیل این مسئله نیست، چون در اسرائیل هیچ وقت در پاییز در بهار کشت نمیکنن، یعنی چه موقع گندم میکنن پاییز گندم میکنن و این تا نیسان شد دیگه این بزرگ شده دیگه گندم ها به عمل اومدن دیگه. موقع حدش چه موقع موقع حدش میاد؟ وقتی که بعد از پسح میکارن گندم میکارن تا تموز تا بعد آب الول دیگه این گندم را گرو میکنن. این گندم ها چه موقع گشته شدن؟ بعد از عمر بعد صبر کرد تا عمر صبر دیگه. بنابراین در امریکا و اروپا این موضوع هست، ولی در اریتره تا نیست. اریتره هیچ وقت در بهار نمیکارن، فقط در پاییزه. همونطور ایران، در ایران هست، در ایران هم چه موقع میکارن کشت گندم شده؟ فقط در پاییز، بهار نیست، چون بهار در فقط بهار پاییز نیست، در پاییز بهار نیست. بنابراین در ایران و اریتره چنین چیزی اصلا مطرح نیست. پاییز چه ماهیه که بودو؟ پاییز چه ماهیه؟ Heshvan. Yesri, Heshvan. So, wait. One more thing. I think it says that all the halachas of Chuma and Meiser, it all applies only to Eretz Yisrael. It's a mitzvah really dire. Let me answer this. In America, why is this any different? Why is this mitzvah applicable to? Let me answer this one. I'll follow up. So the question was asked: is it important to keep Yashan? We know, like many different Jewish sects, they hold. Some say you don't have to keep Yashan, and the person wanted to ask, is Yashan important? Harav said it is extremely important. Harav is saying that it's a mitzvah deoraita to keep it, that it's equivalent, chas v'shalom, according to Harav, that it's as if eating haram, the eating taref. This is the importance of keeping Yashan throughout the year. This is Harav's opinion on this. And another question was asked, so is there a problem in Israel? Obviously in Israel, people have to keep Yashan, especially in Israel, I think according to all postim. But the issue is over there is that the thing in Israel, they grow everything, they plant it in Heshvan, in Pais. It's like, I think it's like the fall. So by the time it comes, it's already grown and they cut it before the Omer. But in America, when do they start planting? They start planting after Pesach, so it's like Hadash. So a person cannot use that according to him. It has to wait. It has to wait till the following year that it becomes Yashan, old. Harav holds very strict on this, and this is his opinion on the matter. So let me ask that part. Why is it applicable to Chutzlaretz when all the mitzvahs of grains is only adopted in Eretz Yisrael, but the mitzvah Tluya Ba'ar, it's like Chuma, Meiser, all these things only are in Eretz Yisrael. Why is this mitzvah in Chutzlaretz? که بودو میپرسن چرا این میسوای یاشان میدونیم ترومود معصرت اینا تو ارس اسرائیل داریم، چرا یاشان هم تو خسل آرس صریخ؟ بله، چون میسوای معصرت شمیتا اینا فقط مختص ارسرائیل هستن، ولی یاشان در نگفته که در ارسرائیل که این، بلکه در همه دنیا اگر این گندم بعد از عمر کاشته شده باشه، در این حتی در غار اسرائیل هم این موضوع هست. همینطور که ما میدونیم کیلایم در غار اسرائیل هست، کیله کرم چیه؟ که انسان زیر درخت مو گندم میکاره، جو میکاره، باقلا میکاره، لوبیا میکاره، این اصول خوردنش. آیا این فقط در اسرائیل؟ در اسرائیل هم هست. منتها چی؟ در اسرائیل اگر ما شک داریم این چیه؟ کیلایم نیست. اورلا چیه؟ اورلا که 3 سال بعد از اینکه این درخت کاشته شد، اگر در عرض 3 سال میوه اومد، این میوه اصور خوردنه، فرق نمیکنه. اسرائیل خود فرق یکیه. ولی چی؟ در اسرائیل اگر نمیدونید این اورلا شک دارید، اصوره. در حسن عرض نمیدونید این چیه، سال 4 سال 5 سال 7 نمیدونیم،
ما میخوریم در سفک اورلا بین اسرائیل اصول حوض دارد مجازه ولی کیلعیم همیشه اصوله پس میبینید که فقط در اسرائیل نیست در خارج اسرائیل هم هست پس همینطوره که اورلا در خارج اسرائیل هست کیلعیم در خارج اسرائیل هست همینطورم چی همینطورم یاشان و حداش در خارج اسرائیل هم این مراعات میشه به باستی از خوردن حداش ما خودداری بکنیم که بودو گفتین اورلا تو آمریکا اگر صفحه میشه خورد؟ نه بله آمریکا حوت داره اگر شک داریم مال سال سوم مال چهارم نمیدونیم نمیشه تحقیق نمیشه معلوم کرد میگه مجازه تو آمریکا مجازه ولی تو اسرائیل اصول بله So basically the question was we know there's a lot of halachot, terumot, ma'aserot and all these things that apply to foods. How come yashan applies like something that's like sounds like yashan is for only Israel, like the plantings and stuff. How come it applies to everywhere around the world? So the Harav is saying that no, there are other things that are also included in chusar, such as orla. Orla is that as we know, the people have the minhag of the hair not to cut the hair. It comes from this plant. Cut the hair to 3 years. It's the fruit. We don't cut any fruit until it's been 3 years old. Saying Harav is saying that there's halachot such as this, that if a person in America buys fruit from the store, doesn't know if this is the first year, the second year, the fifth year that this tree was planted. He's saying that in America the halacha is safek, we're meko, we're allowed to have the fruits. But in Israel, there's like, you know, if anyone lived in Israel, they were like went there for vacation or something, there's hechsharim of terumot ma'aserot. That's very important when you want to go shopping there. He says that in Israel it's asur. For example, kilayim, we have something called grafting. It's a isur mina Torah that they take, let's say, like 2 fruits and they take the seeds together and they combine it and to make a new fruit. Saying it's a isur from the Torah. Harav is saying kilayim asur. Kilayim is asur throughout the world. Harav is saying so. Kilayim kerem. Kilayim kerem. Yani bamo. Ba moz? No, yani درخت انگور. درخت انگور. Oh, for grape, for if بله. در حوزه ما میتونیم گندم و جو هم بکاریم. در اسرائیل اسوره. در حوزه مجازه. ولی پیوند دو درخت دو نوعه در خارج اسرائیل هم اسوره. بنابراین نمیدونیم ما بیایم با درخت گلابی را بسیب پیوند بزنیم این دو نوع میشه کیلعیم. I was saying that when it comes to kilayim is grafting. When it comes to grains, it's mutar in America. That they take all these grains like they take barley, wheat and stuff, they graft it. He says it's mutar. But in Israel it's asur. But if you have like let's say and the kilayim that he's talking about is kilayim with grapes. We don't graft with grapes. The kerem, kilayim kerem it's called. That's for sure asur everywhere. And also it's asur for, let's say the guy takes an apple and a pear and he combines it. That is also asur. So Harav is saying the question was that I thought it only applies to Israel. These things, no, there are many things that apply also outside of Israel. Any other questions we have? Yeah, question. Every holiday like has like its like theme, you know, Rosh Hashanah, Kabbalat al-Malchut Shemayim, Kippur, Purim, all that. What's like that like thing for Pesach, you know, like going you're happy, all that stuff. Okay. کبودو میدونیم که هر خگی هر سیمهایی مثل روش هاشانه یه خورده ترس داریم، کیپور یه خورده ترس داریم، پوریم روز خنده و شاد، ولی پسح چی مثل روش هاشانه نگاه کنیم، مثل پوریم نگاه کنیم، چطوری نگاش کنیم؟ این وقتیه که انسان باید از یترا خیلی بترسه، از حمید که یترا باید بترسه، خیلی مواظب باشه حتی 1 میلی گرم حمید داخل دهان نشه. So the question was asked, what is the theme of Pesach? You know, we have like, let's say Rosh Hashanah Yom Kippur, we're very afraid for the year. Hashem's writing our entire year. On Purim, we do celebrations, we party, we drink, listen to Mechillah. But Pesach, what's the theme? It's kind, you know, there's a lot of learning. We sit down, we don't eat any chametz. So what is the theme? Saying a person, it's the lesson of fear of Yetzer Hara, of chametz.
even 1 little gram of hametz, a person chas v'shalom is chayav karet. But if a person, this holiday is so important in regards to guarding ourselves from, even though it's a day of simcha, we're sitting down and we're drinking 4 cups of wine and celebrating our exodus from Egypt. We have to make sure we know the importance of the Yetzer Hara and to guard ourselves, be afraid of the Yetzer Hara throughout the year. Was am Sal or was am Sal Misha? Last question, B'chavot. There's a thing that you're not meant to sleep. The way they bring out the 19 does apply these days, not to sleep the head towards the door, and also the thing that falling asleep at night and moving over to your left or not exactly sure but these things are still these days. So try not to face when your bed shouldn't be, your head shouldn't be facing the door or your feet or not. Yeah, I got you. کبودو دیگه یه حلقه شب که واسه خوابیدن دارن میپرسن میدونن یه مخلوقات بین زهر و گمارا هست که تخت خواب آدم چه وری باشه وقتی میخوابن با دست راست بخوابن دست چپ بخوابن مملوئز میگه دست چپ اینجا میگه عوض کنن اینا حلقه چیه هنوز هست یا نه کنه که انسان سرش مشرق باشه پاش مغرب باشه تو فارسی چی میشه که بودو؟ فارسی سرش مشرق یعنی جای آفتاب طلوع میکنه. Okay. Eastern. So head towards east. Head towards east. Feet towards west. Okay. بعدش هم چه وری بخوابه که بودو؟ میگن که دست راست بخوابه قبل از خاص دست چپ بخوابه. چه وری بخوابه وقتی میخوابن؟ گفتم سرش به طرف مشرق باشه. نه سرش ولی دست راست بخوابه دست چپ بخوابه به کمر بخوابه. نه یعنی بله به کمر بخوابه که بدنش تکیه کنه کمر دست چپ دست راست بالا باشه دست چپ پایین باشه. دست راست پایین باشه دست چپ. On the left side, you sleep on the left side that you have. Right beyond the top. Beyond the top, okay. So Harav is saying that he holds that a person should sleep with his head towards east and his feet towards the west, and he sleep to his left. که بودم ولی نباید بعد خسود عوض بشه یا فقط دست چپ. نه اگر میخواد میکنه. If he wants, the person should sleep on his left, but after chasod, if he wants, he can move to the right. But before chasod, he should sleep on the left. Harav, یه سوالی دیگه اگر میشه واسه شب پسح باید تمام شب مثل شاووت تورا بخونیم. اگر میتونه ولی نه به خاطر این صبح بخواد تا ساعت 12 همزه بخوابه. شهری شد شما ایتران چی شد تبیلا چی شد. The halacha that says a person, just like a Shavuot, should sit down and learn the whole night of Pesach after. They say it's even more chamur than the night of Pesach, the night of Shavuot. Harav is saying, yes, this is important to sit down and learn the whole after person does Chad Gadya and Shir Shirim, but after I should sit and learn and talk about the Nisim Niflot that happened in Egypt. But if a person cannot, he's gonna like he's gonna sleep. Let's say he falls asleep at 2-3 in the morning, 4 in the morning, and then he's gonna sleep till like 12. That's not proper. If he's gonna still make it for shaharit and say korbanot and at the beginning of tefillah, kriyat shema, and do all the proper stuff for tefillah, then he can stay and learn. But if he's not, he should go to sleep so he can wake up on a proper time for tefillah. Rabbi Hanania.